Charlie. So I am here in front to all of you to share my knowledge about the traffic laws. So first of all, natin traffic laws, Republic Act 4136 is all about the Land Transportation Office Traffic Code. Mga sa traffic code sa tuwa, LTO. Ngayon, under sa 4136 is mga siya ang vehicle registration, no? Mas importante yun nga ang atong vehicle, registration nga importante kayo nga atong mga motorcycles or mga vehicles nga ma-register. And then, under pagilya ang mas importante nga natin driver's license, no? Gi-require gina sa tuwang Land Transportation Office nga all nga magamit o mag-use sa mga vehicle o motorcycle, mas important na ang driver's license. And then, dapat pila ka types of traffic laws. Una is Republic Act No. 054. Diba? It's also about the motorcycles helmet. No? Nakakita Republic Act sa about sa helmet nga mas importante to wear the proper helmet. And then, mandatory helmet use. All motorcycle drivers and riders must wear standard protective motorcycle helmet, no? Mugamit ka itong close tanan. Dili ka mugamit itong half lang. Mas importante, kung dili ka na makasunod, pwede ka makasuhan na nga law. And the next is Natal Republic Act No. 10913. It's also about the Anti-Destructive Act of 2016. So drivers cannot use mobile phones or any electronics gadgets, make calls, play games, watch, or use social media while the vehicle is in motion, or even while temporary stop like at a red light. No? Mas importante doon nga isip sa driver o gumagamit sa mga vehicle o motorcycle nga i-avoid na ito ang pag-use sa mga cellphones or any gadgets while driving to avoid injuries. Nagdili ta mga disgrasya kung isigataw. Mas aware kita permitting kahit pwede ka malayabol aning Republic Act nga 10913. And also, napatayo ka ng mga traffic laws. So, maaari na akong ma-discuss for today. And that's all. Thank you.